Okay, so we're live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Maryam Imran and I welcome you to another episode of Tuesday Talks with FAH. अगर आप हमें सुन सकते हैं और आपने हमें ज्वाइन कर लिया है तो प्लीज से हेलो and write the city where you are from so we can start the conversation. This is a Tuesday Talk series, a weekly series that Faisal Athar Hussain hosts and invites all the industry experts and professionals where they share their expertise and help our audiences learn and grow. आज हम women empowerment और role of women in economy पे बात कर रहे हैं. And without further delay, I would like to invite Faisal to please join us. अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मरियम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वेरी वेल फैसल, हमारा आज का टॉपिक इज वेरी डिफरेंट. यूजुअली जब हम विमेन एम्पावरमेंट और विमेन इन बिजनेस पे बात करते हैं तो हम खवातीन को गेस्ट बुलाते हैं और हम उनसे पूछते हैं, बट हैविंग पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ मैन कि किस तरह खवातीन अपना रोल प्ले कर सकती हैं इन बिजनेस एंड इन इकोनॉमी, उस पर मैंने कहा आज हम आपसे बात करते हैं. तो फैसल, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि एज वुमेन आई फील कि हमारे यहाँ सोसाइटी में वुमेन को बड़े चैलेंजेस आते हैं, एंड वो कल्चरल चैलेंजेस भी होते हैं, वो सोशल चैलेंजेस भी होते हैं. हमें आज भी जो है ये इन 2020 हमें आज भी फेस करना पड़ता है कि है ना, औरत को ऐसा नहीं करना चाहिए, औरत को काम नहीं करना चाहिए, उनको यूँ नहीं करना चाहिए. एंड देयर आर डिफरेंट फैमिलीज जो आज भी इन चीज़ों पे बिलीव करती हैं. सो व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी एंड इन आवर इकोनॉमी, एंड आपके ख्याल में क्या कल्चरल एंड सोशल चैलेंजेस हैं, अगर इफ यू कैन प्लीज हाईलाइट. लैक ऑफ एजुकेशन है, सबसे बड़ी बात है. लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अगर हम इस चीज़ की, इस कन्वर्सेशन की हम स्टार्ट में ही हम बात कर लें तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थी अपने ज़माने की. तो वो बिजनेस कैसे कर रही थी. और जो सोशल बैरियर्स हमारे यहाँ हैं उनमें से काफ़ी हद तक सोशल बैरियर्स जो हैं वो सेल्फ इम्पोज हैं, जिसकी कोई वजह नहीं बनती है. मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कोई अराउंड माशाल्लाह 20 इयर्स प्लस हो चुका है. उस आई हैव कम अक्रॉस जिसमें आप कहें कि ब्रिलियंट से ब्रिलियंट खातून से भी मेरी इंटरेक्शन हुई है, और नो डाउट अगर आप कहें तो उल्टी सीधी खवातीन से भी उस ज़माने में इंटरेक्शन हुई है. लेकिन खवातीन मैं अभी भी समझता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशन, खवातीन, ladies, females are much better than the male. Oh, that's wonderful. That's wonderful. That's my personal experience. ठीक है, एक आपके pros and cons होते हैं, एक strength और weaknesses होती है. मर्द हजरात जरा मल्टीटास्किंग के ऊपर जरा ज़्यादा इफेक्टिव हो, लेकिन खवातीन के साथ ये है कि अगर उनको एक टास्क दे दिया जाए तो जब तक उस टास्क को कंप्लीट ना कर लें तो उनको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कुछ होता है. So the delivery, in a nutshell, I will say that from the female side is much better than from the male side. Wonderful. और आपकी एग्जाम्पल हजरत खदीजा वाली was very beautiful, जब आपने कहा कि उन्होंने भी बिजनेस लीड किया और उन्होंने भी इकोनॉमी में बैक इन द टाइम उस वक्त ही इकोनॉमी कंट्रीब्यूट किया, और ना सिर्फ कंट्रीब्यूट किया बल्कि बहुत शानदार तरीके से काम किया. नहीं तो आप इसको बिजनेस में ही ना लें. खवातीन के बहुत सारे नाम हैं जिनको अगर मैं लेना चाहूँ इन करंट टाइम्स ऑल्सो, इन पास्ट ऑल्सो, जहाँ के ऊपर उन लोगों ने उनकी एक कंट्रीब्यूशन हमेशा से रही है. आप फातिमा जिन्ना को देख लें, राना अली खान को देख लें. आज के टाइम में आप जसिंडा आर्डन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड को देख लें. आप रिसेंट एग्जाम्पल ने कमला हैरिस जो नई प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं. तो आई मीन लाइक बड़े बड़े नाम इसके अंदर गुजरे हुए. जरूरी नहीं कि बिजनेस लीडर. एनजीओ के अंदर आप अगर आ जाएं तो आप मदरसा का नाम ले लें. जहां अगर एक तरफ अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने अगर कंट्रीब्यूशन दी अपनी सोसाइटी को, वहां मदर टेरेसा भी दी. तो ये कंपैरिजन ही गलत है. इनफैक्ट मैं इसको समझता हूँ बहुत ही अनबायस्ड और आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, बहुत ही जहालत वाला कंपैरिजन है, जहां हम यही कंपेयर करें सिर्फ कि औरत बेहतर है या मर्द बेहतर है, या मर्द बेहतर है या औरत बेहतर है. both are have independent personalities. दोनों के अपने वीकनेसेस होंगे, दोनों के अपने स्ट्रेंथ्स होंगी. अगर आप दो
मर्दों को ही कंपेयर करें, दो मेल कुलीग्स को कंपेयर करें, उन दोनों के अंदर एक स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होगी, वो दोनों एट पार नहीं होंगे किसी में। जैसे आप मेरे घर की एग्जांपल ले, माय यंगर ब्रदर इज मच बेटर इन दी सेल्स एज कंपेयर टू मी, एंड आई एम मच बेटर इन फाइनेंस एज कंपेयर टू हिम, जबकि हम दोनों मर्द हैं। That's wonderful. And plus women are contributing in all sectors, यानी कि वो फाइनेंस में भी हैं, वो IMF के रोल में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे भी ऑपरेट कर रही हैं, वो वर्ल्ड बैंक में भी हैं, वो प्रेसिडेंट्स भी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, और वो एक भी हैं। आपकी गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर थी। एग्जैक्टली। तब आप बहुत छोटी होंगी, आई एम श्योर, 2005-2006 में। और उसके बाद इस वक्त आपकी स्टेट बैंक की डिप्टी गवर्नर मिस सीमा कामिल खातून है। So women are everywhere, और वो हर वक्त अपना जो है नाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। So फैसल with that, अगर हमारे यहाँ women बिजनेस में आना चाह रही हैं और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हैं, और हम अपने इर्द गिर्द में ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक हमने देखा भी कि बहुत सारी खवातीन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सो व्हाट वुड यू से कि हाउ टू प्रमोट दोज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, और हम किस तरह एज सोसाइटी उनको प्रमोट कर सकते हैं? यानी कि हमारे कोई दोस्त हैं, हमारी फैमिली है, जैसे मेरी अपनी फैमिली में 3 खवातीन हैं जिन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किए, 2 ने फूड रिलेटेड किया, एक ने क्लोथिंग रिलेटेड किया। इसी तरह आपके, मेरे और हमारे जानने वालों में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, और एज खवातीन बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो विद योर कंट्रीब्यूशन एज मेन इन स्पीकिंग कि अच्छा एज सोसाइटी हम किस तरह इसको प्रमोट कर सकते हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, तो प्लीज शेयर सम लाइट ऑन दैट। देखिए, हम प्रमोट नहीं कर सकते, ये उनको खुद प्रमोट करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। हम आइडियाज दे सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं किस तरह से कौन से बिजनेस को वो करेंगी, उनके अपने बैकग्राउंड के हिसाब से। प्रमोट उन्होंने अपने आप को खुद करना। द मार्केट इज ओपन, और अब हम, अल्लाह का शुक्र है, काफी हद तक पाकिस्तान भी इस चीज के अंदर बहुत आगे निकल गया है। आई हैव कम अक्रॉस टू अ नंबर ऑफ फीमेल एंटरप्रेन्योर जिन्होंने स्टार्टअप कंपनीज अब रिसेंटली शुरू की हैं फिनटेक से रिलेटेड, और वो फिनटेक में उन्होंने ज्यादातर केटर भी खवातीन ही को कर रही हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स, एंड वी हैव सीन द सक्सेस स्टोरीज देयर। पाकिस्तान एक वाहिद आपको पता है मुल्क है जहाँ पे फर्स्ट वुमेन बैंक है, बाकी दुनिया में कहीं पे ऊपर भी ऐसा आपको बैंक नजर नहीं आएगा। तो इंटेंशन जो था उसको भी बन, तो इंटेंशन जो था बैंक को भी फॉर्म करने का, वो भी इंटेंशन ये था कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सामने लाया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो बैंक डाइग्रेस कर गया एंड दे गॉट अवे देयर कोर एम ऑफ बिजनेस और देयर फॉर्मेशन। लेकिन ये हकीकत है पाकिस्तान में भी मौजूद है, जहाँ पे पाकिस्तान में कल्चरल इश्यूज हैं। एक साइड के ऊपर बहुत ही बॉटल टाइट या करके आप खवातीन का एक रोल को माना जाता है, दूसरी तरफ इनकरेज भी किया जाता है। एंड आई एम वन ऑफ दोज़ हु वुड लाइक टू इनकरेज लेडीज कमिंग इनटू द बिजनेस, और उनको आना चाहिए, दे हैव गॉट द फुल पोटेंशियल। और दूसरा आपके सवाल का, जिन्होंने खवातीन ने शुरू किया हुआ, उनको आइडियाज देने चाहिए। फैमिली का एक ऑब्लिगेशन बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको इनकरेज करें, उनको सपोर्ट करें, और उनके साथ उनके आइडियाज को शेयर करें। अगर आपके पास बेहतर आइडिया आप उनको दें, रादर कि उनको डिस्करेज करें और उनके फेलियर्स को सेलिब्रेट करें। ऐसा नहीं है अगर फेल हो भी गया कोई एक प्रोजेक्ट तो उसके अंदर देयर इज नथिंग आसमान या सर के ऊपर से। I have been involved in a number of business before in the past, and I have failed also. To an extent, somewhere I succeeded, but somewhere I failed also. But that does not mean it's your end of the world. फैसल विद दैट, बस खवातीन को मेरा, आई एम सॉरी टू कट इट, खवातीन को मेरा ये है कि सिंस दे आर मोर सेंसिबल और बहुत ज्यादा उनके अंदर बिजनेस एक्यूमेन होता है, ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं। पाकिस्तान यहाँ पे लैक कर रहा है, कंफर्ट जोन में ना जाएं, कन्वेंशनल मोड ऑफ बिजनेस के अंदर ना जाए, गो टू द नेक्स्ट लेवल जहां पे उनको सक्सेस फैक्टर्स ज्यादा मिल सकते हैं उनको। फैसल विद दैट, जो भी आपने बात की कि आप फेल हो चुके हैं और आपने फिर भी कंटिन्यू एंड स्ट्राइव किया, आई जस्ट वांटेड टू आस्क फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर कि जब एक मर्द फेल होता है और जब एक औरत फेल होती है तो सोसाइटी का रिस्पॉन्स भी हमारे लिए अलग हो जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ऐसा है, या ये सिर्फ एक जनरल परसेप्शन है खवातीन का मेड और इवन इन द सोसाइटी एज वेल? कम अगेन, आवाज कट गई थी, कम अगेन, सॉरी।
So when you said کہ جب آپ نے چیزیں ٹرائی کی and some things didn't work out, so I'm asking کہ there may be some things جو جب ایک مرد کرتا ہے یا جب when men do it and when they don't work out for the particular thing, تو ان کے لیے سوسائٹی کا میجر الگ ہوتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں, یو کین ٹرائی سم تھنگ ایلس. بٹ جب ایک عورت کرتی ہے اور وہ اس چیز میں فیل ہو جاتی ہے تو سوسائٹی کا رسپانس کیوں چینج ہو جاتا ہے؟ از اٹ بیکاز کہ ویمن کے ساتھ ایکسپیکٹیشن زیادہ ہائی ہیں, یا اس وجہ سے کیونکہ سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں, خواتین آر بورن ٹو ایکسیل اینڈ بورن ٹو ڈو گریٹ تھنگز ان لائف؟ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے سوسائٹی کے اندر نا, وہ اس کے باوجود بھی اس کو انکریج کریں گے, ٹھیک ہے. اور جو میل شاونسٹک قسم لوگ ہوتے ہیں جن کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ میں ہی میں ہوں, خواتین کچھ نہیں کر سکتی, تو ان کا جو ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے, ان کو انکریج کرنا چاہیے اینڈ لیٹ دیم موو آن. اور اس کے اندر صرف یہ کہ انفیریورٹی کمپلیکس کر لیں آپ کہ ایک خاتون اگر فیل ہو گئی تو اس کو واہ واہ کی جا رہی ہے, اس کے اندر یہ نہیں ہوتا. بوسٹ ہر اپ ٹو کم اپ ود دی نیکسٹ پروجیکٹ ان ا مچ مور افیکٹو اینڈ اگریسو وے. ونڈرفل. سو یعنی کہ اگر کوئی عورت فیل ہو جاتی ہے تو اس کو سپورٹ کیا جائے سو شی کین ڈو بیٹر. ود دیٹ دیر از اے کوسچن دیٹ آئی آلریڈی ہیو. ہاؤ کین ویمن بزنس لیڈرز be successful by maintaining families and moralities؟ یعنی کہ ہم عورتوں کو یہ چیزوں کو بڑا مینیج کرنا ہوتا ہے کہ گھر بھی دیکھنا ہے, کام بھی دیکھنا ہے, اپنے مورلز اور ایتھکس اور ویلیوز کو بھی مینٹین کرنا ہے, تو یہ کس طرح کیا جائے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ دیکھیے اس چیز کے اندر میں ضرور کہوں گا, اور ہو سکتا ہے کچھ خواتین کو یہ بات میری بری بھی لگ جائے, لیکن میں سچ بات کر رہا ہوں, تو اس وجہ سے ہے کہ women should be each and every opportunity as men. اگر میرے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ میں ایک بزنس کر سکتا ہوں, تو مریم کے پاس بھی ایکولی وہ اپرچونٹی ہونی چاہیے کہ وہ بھی وہ بزنس کر سکے. ٹھیک, فرسٹ آف آل ٹھیک ہے. ٹو این ایکسٹینٹ جو آپ نے بات کی نا مورالٹی کی, مورالٹی صرف خواتین کے اوپر نہیں آتی, یہ بھی ہمارے یہاں کا ایک مسکاس ہے, مورالٹی مرد حضرات کے اوپر بھی آتی ہے. بہت چیزیں مورلز مرد حضرات کو بھی لے کے کرنی. ہمارے یہاں بولا ہے نا کہ کیا ہوا, لڑکا ہے کر دیا, جی نہیں ایسا نہیں ہے, ہمیں کوئی مورل ان کے اوپر بھی آتی. لیکن خواتین کا ٹھیک ہے, ہمارا ریلیجیس ایکسپیکٹ ہے, اس کے اندر رہ کے ان کو کرنا چاہیے. اور جیسے آپ کو میں نے ایک پریویس شو ہو رہا تھا, اس کے اندر میں نے ایگزامپل دی تھی محترمہ فاطمہ جناح کی دی تھی, مورل ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے, بڑے بھائی کا احترام کرتے ہوئے, لیکن بڑے بھائی ان پر ڈیپینڈنٹ تھے, ان سے بات کرتے تھے, ان سے پالیٹکس ڈسکس کرتے تھے. رانا لیاقت علی خان کا نام آپ کے پاس ہے, اپنی مورل ویلیوز لیتے ہوئے اپنا. I give you a current example of mashallah, it's not that I'm there trying to post something. I have a sister mashallah, and she's a mother of two, married in Lahore, اور اپنی فیملی کو بھی لے کے چل رہی ہیں, اپنے بچوں کو بھی لے کے چل رہی ہیں, اور ساتھ میں اینڈ شی از ماشاءاللہ an educationist in a private school in Lahore. اس کے اندر میں سب سے زیادہ کریڈٹ جو دوں گا وہ اپنے برادر ان لا کو دوں گا, who is the one who is the one who has encouraged her to do what she wants to do. But yes, within the moralities, within ہمارا جو سوسائٹی کا ایک وہ ہے جسے آپ کہیں فریم ورک, جسے آپ کہیں جو ایکسیپٹیبل فریم ورک ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے خواتین کے پاس فل اپرچونٹی ہونی چاہیے. اگر فیصل جہاز اڑا سکتا ہے تو مریم کے پاس بھی وہ اپرچونٹی چاہیے کہ مریم بھی اڑا سکتی ہیں. اگر فیصل کپڑے کا بزنس کر سکتا ہے تو مریم کیوں نہیں کر سکتی؟ اور اس کو تو بس اس کو تو ہمیں چاہیے کہ اس کو وائس ورسا کرے. اگر مریم میں کر رہی تو فیصل کیوں نہیں کر سکتا؟ Absolutely. And with that, I would like to also add کہ جس طرح ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ open opportunities for all, تو اسی طرح ہم نے دیکھا even in Pakistan we have female pilots, we have female engineers, we have female CEOs, and we have female everywhere in all the working sector and in the government sector. اور نہ صرف وہ ادھر کام کر رہی ہیں بلکہ وہ لیڈ کر رہی ہیں اور مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہی ہیں. So that's very good point. اینڈ ود دیٹ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس کیونکہ یو ہیو سو مچ ایکسپیرینس, یو آلریڈی ہیو بین ان ٹو بزنس اینڈ, اور آپ آلریڈی فائنانس فیلڈ سے ہیں, تو آپ کے پاس بزنس آئیڈیاز بھی بہت سارے آتے ہوں گے, اور بزنس آئیڈیاز کو لے کے آپ ایک اچھی لوگوں گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ کس طرح اچھا بزنس کرنا ہے اور کس طرح
अच्छा बिजनेस किया जा सकता है, if I must say. तो कैन यू सजेस्ट एनी बिजनेस आइडियाज विद आवर ऑडियंस, और कोई टिप दे सकें ताकि खवातीन जो आज ऑलरेडी स्मॉल बिजनेस में हैं वो उसको स्केल अप कर लें, और थोड़ा सा अगर आज 20,000 कमा रही हैं तो कल 50,000 किस तरह कमा सकती हैं, और 50,000 अगर कमा रही हैं तो 1 लाख तक किस तरह जा सकती हैं. सो मरियम, प्लीज. आपने मुझसे इंसिस्ट किया था, तो आज मैं वैसे आपके सामने एक रखना चाहूँगा. 6 बिजनेस प्लान्स हैं मेरे पास, और ये प्योरली आप समझ लें खवातीन और यंग लड़के एंटरप्रेन्योर जो ये मिल भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे भी कर सकते हैं. और मैंने इसको बेंचमार्क बनाया सिर्फ 50,000 रुपए से, that they can start with 50,000 rupees. और अगर वो इसके ऊपर कंसंट्रेट करें तो आई मीन जो मेरा एक्सपीरियंस है इसके अंदर, आई हैव सीन पीपल ग्रोइंग, आई हैव सीन पीपल जनरेटिंग गुड नंबर ऑफ रेवेन्यूज, और मैंने उनको एक्सपेंड करते हुए भी देखा. एंड बीइंग गुड, आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं इफ स्टार्टअप में. शुरू में ठीक है, आप लोगों को थोड़ा स्ट्राइव करना पड़ेगा इस बिजनेस आइडियाज के लिए, आपको मार्केट देखनी पड़ेगी, आप लोगों को चीजें करना पड़ेगा. लेकिन जब आप इस तरह की चीजें कर लेंगे, वंस बी इनटू इट, देन डेफिनेटली योर लाइफ विल बी मच एट ईज. देखें, पहली चीज तो ये है कि मैं उन तमाम व्यूअर्स को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बिजनेस शुरू कैसे किया जाए, ये एक, मैं अक्सर पाकिस्तान में मैंने ये देखा है कि बिजनेस शुरू कैसे किया जाए. देखिए, बिजनेस शुरू करने के ना मेन 5 पिलर्स होते हैं. पिलर ये नहीं होता कि मरियम ने ये किया, वो सक्सेसफुल है तो मैं करूंगा तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा. नहीं, हर इंसान को अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टडी करनी पड़ती है. हर इंसान को ये देखना पड़ता है कि मेरी स्किल्स क्या हैं, ठीक है, और हर इंसान को ये देखना पड़ता है कि मैं किस चीज में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है. तो पहली चीज ये कि जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहें या जो भी बिजनेस आइडिया आप लेकर आए, तो उसमें सबसे पहली चीज होती है मार्केट. किस मार्केट को आपने केटर करना है, किस मार्केट को आपने एंटरटेन करना है, या किस मार्केट को आपने टारगेट करना है. जब तक आप इस चीज में क्लियर नहीं होंगे, आपका बिजनेस आइडिया जो है वो सक्सेसफुल होगा ही नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि मेरी टारगेट मार्केट क्या है. अब मैं स्कूल बैग बना रहा हूं और जाके मैं ऑफिस में जाके बेच रहा हूं, तो या गर्मियों की, या मैं फॉर एग्जांपल समर के अंदर मैंने शुरू कर दिया कि मैं ब्लैंकेट बना के बेचूंगा, तो आपको एग्जैक्टली आपको अपनी मार्केट देखनी पड़ती है. फिर अगर आप इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं कि मैंने कोई छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल टाइप इंडस्ट्री लगानी है, मैं कोई इंडस्ट्री एज अ होल, इंडस्ट्री वर्ड ऐसा वो नहीं कह रहा कि इट्स अ बिग इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो बात है, तो उसके अंदर अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको देखनी पड़ती है मशीनरी. ओके. फैसल, हम आपको नहीं सुन पा रहे. कैन यू हियर? जी जी. या तो वो फैसल, हम आपको नहीं सुन पा रहे. इफ यू कैन हियर फैसल, प्लीज comment so that we know that Faisal is able to listen to you. फैसल, हम आपको नहीं सुन पा रहे. कैन यू प्लीज? Hello, Faisal, can you hear us? Let us know. Faisal is away and I think he's going to join us in a while. Meanwhile, you can ask questions if there is anything that you would like to ask. कोई बिजनेस आइडिया है और समझ नहीं आ रहा किस तरह इसको स्केल अप करना है, कहाँ फंस रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप बिजनेस में ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो ग्रोथ नहीं आ पा रही जैसे आप चाहते हैं. आप 2 साल से बिजनेस में हैं या आपने इस साल पेंडेमिक के दौरान बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं यार मैं अभी भी 25,000 कमा रहा हूँ, यार मैं अभी भी 50,000 कमा रहा हूँ, एंड आई नीड टू earn more and I need to able to get more audience to attract my product or attract my business. So please write down what is it that
you would like to ask Faisal, آپ comments میں لکھیں اور فیصل اتنے میں ہمیں join کر لیں گے. مین وائل آپ اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں, آپ اپنے کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا بزنس میں چیلنجز آتے ہیں, اینڈ فیصل از گوئنگ ٹو آنسر دوز. ہی از گوئنگ ٹو آنسر اینڈ شیئر آل دا آئیڈیاز آف بزنسز فرام ڈفرنٹ سیکٹرز, اینڈ یو کین, فیصل از ہیئر, سو لیٹس ہیو فیصل اگین. ہیلو فیصل. آج لگتا ہے آپ نے میرے نیٹ ورک کو کچھ کیا ہے. نہیں سر, آپ قطر سے ہیں. آئی ایم شیور 5G یہاں پہ بہت اچھا چلتا ہے, بٹ دیٹس آل رائٹ, لیٹس کنٹینیو. My apologies to all the viewers. There was a little bit of a network connection error at my end. That's why I had to discontinue. However, coming to the second point, جو میں اس پہ کر رہا تھا کہ مشین اگر ہے تو مشین آپ نے کہاں سے پروکیور کرنی ہے. آپ نے مارکیٹ کو سرچ کرنا, آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے دیکھنی ہے, then you can procure مشینری جو آپ کو سب سے زیادہ سوٹیبل لگے گی. ٹھیک ہے. ایک سوال آیا, آفٹر آل دس از اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی. منیزہ اپارچونیٹلی, لیکن آپ کو اپنی آئیڈینٹی بنانی پڑتی ہے, اپنی آئیڈینٹی بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اینڈ ونس یور آئیڈینٹی از آلریڈی دیئر, تو جو یہ ڈومیننس ہے نا, یہ آلریڈی فالو کرنی شروع کر دیتی ہے. اب میں اس کی آپ کو منیزہ ایگزامپل دوں گا. میں نے ابھی نام لیا تھا مس سیما کامل کا. شی از دا فرسٹ president of UBI Bank, female, اور 14-15 ہزار رپورٹ کر. تو یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دے دی ہے, تو اس میں آپ کو سمجھے اس چیز کو. منیزہ نے ایک اور چیز بھی ایڈ کی ہے فیصل, کہ یہ اس چیز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے that whether the opportunities are available as well or no. So what would you say on this? اپرچونیٹیز میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں فار کاٹیج انڈسٹریز کے لیے. اپرچونیٹیز میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ اپرچونیٹی جو میں لے کر آیا ہوں, اٹس ان اے نٹ شیل, کہ ان خواتین کے لیے جو گھر میں رہ کے کچھ کرنا چاہتی ہیں, وہ لوگ جو باہر نکل کے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ لوگ جو بالکل ہی باہر رہ کے کرنا چاہتے ہیں. تو وہ لوگ اپنے آپ کو سوٹ کر لیں, اپنی اویلیبلٹی سے, اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے, اپنے سوشل کلچر کو دیکھتے ہوئے, اور اس کو اڈاپٹ کر کے کر سکتے ہیں. اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, آپ کو صرف اویل کرنا چاہیے ان لوگوں کو, اور اس کے اندر سے گھر والوں سے مل. پھر اگین وہی ریکویسٹ ہے, خواتین کو سپورٹ کرنا چاہیے آگے آنے میں. تھرڈ پلر جو کسی بھی بزنس کو شروع کرنے کا, وہ ہے را مٹیریل. سملرلی را مٹیریل کہاں سے خریدیں گے؟ جیسے ایگزامپل آف کراچی, اگر آپ ڈیفینس سے کوئی را مٹیریل خریدیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ایکسپینسو پڑے گا ایز کمپیئر ٹو اگر آپ جا کے بولٹن مارکیٹ سے یا کسی اور جگہ سے خریدیں گے. تو یو نیڈ را مٹیریل وہ کہاں سے آئے. ٹھیک ہے. تھرڈ فورتھ آپ یہ ٹرین دیکھیں, آج کل کی دنیا کے اندر یوٹیوب از اے بلیسنگ. آپ اس کے اندر کچھ بھی ٹائپ کریں, آپ کو 2 منٹ کے اندر اس کی پوری جو ہے ان اینڈ آؤٹ پتہ چل جاتی ہے. تو اب وہ ٹریننگ کے اوپر پیسے خرچ کرنے کہ کلاسز اٹینڈ کرنی ہے یا یہ کرنا ہے, تو اس کی بھی اب ضرورت ہے. جسٹ گو ٹو دا یوٹیوب, ٹائپ آن واٹ ایور یو وانٹ ٹو نو, ہیو دی انفارمیشن, اینڈ یو ول گیٹ ہنڈریڈز آف دا ویڈیوز اویلیبل آپ کو کرنے کے لیے. اور انویسٹمنٹ کا جو میں نے کی, یو نیڈ ٹو ہیو بینچ مارک کیا اتنی انویسٹمنٹ ہے, میں نے 50,000 سے شروع کرنا ہے, میں نے 60,000 سے شروع کرنا ہے, اور اسی کے اندر سے شروع کر کے مجھے اس کو آگے لے کے جانا ہے. کمنگ ٹو دا فورتھ بزنس آئیڈیا, جو خواتین بھی کر سکتی ہیں, جو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے یا باہر نکل کے, یہ وہ ہے کینڈل ورک شاپ. موم بتی, سوری کینڈل ورک شاپ, موم بتی کی ورک شاپ. یس یس, آج کل ہمارے یہاں بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے وہ سینٹڈ کینڈلز کا, اور لال پیلی نیلی وہ سب لگی ہوئی ہوتی ہیں, اور ڈائننگ ٹیبل پہ بھی ہوتی ہیں. دیکھیں, آپ 50,000 روپے سے نا یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ ضرورت آپ کی ایک ویکس, جو موم جسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ کو اس میں ضرورت پڑتی ہے کاسٹنگ مولڈ کی,
casting mold, I hope you got it, Mariam. Casting mold जो है ना, वो जो एक शेप्स वगैरह के लिए यूज होता है, यानी शेप्स मोल्ड। या जो मेटालिक के होते हैं, वो स्टील के बने हुए होते हैं, जो जिसमें डिफरेंट आप शेप्स करके उसको बना सकते हैं, सांचे उर्दू में जिसको कहा जाता है। सांचे, बिल्कुल। स्टिल आई रिमेंबर उर्दू। चलें ठीक है। तीसरी आपको इसमें जरूरत होती है फ्रेग्रेंस की, और चौथी चीज है आपको कलर की। ठीक, तो ये चीजें हैं ना, ये 4 चीजों की आपको जरूरत है, और ये आप अपने घर में एक कमरे के अंदर भी इस चीज को आप बना सकती हैं। इसके अंदर कोई आपको मशीनरी की या इनकी जरूरत नहीं है। आप डिफरेंट शेप्स में बनाइए, आप इनको ऑनलाइन पे लगाइए, सेल आउट करने, इनकी डिलीवरी कराइए आप। और आजकल ये ट्रेंड जो है वर्ल्ड ओवर, तो क्या पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। और किस तरह से इस चीज को आपने सीखना है बनाने के लिए, अगेन आई से यूट्यूब के ऊपर जाइए, आप एक दिन अपना यूट्यूब के ऊपर 10 वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या रिक्वायरमेंट है। दिस इज वंडरफुल। अब आपकी एंड मार्केट क्या है, आप उसको अपने घर के पास जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, या कराची में या पाकिस्तान में जो बड़े नाम हैं, उनसे जाकर बात कीजिए, वहां जाकर कैंडल्स को रखिए, ऑनलाइन उनको बेचिए, आप अमेज़न के ऊपर जाके बेचिए, दराज के ऊपर जाके बेचिए, वहां पे जाके आपका इस चीज को। और या अगर आपके पास थोड़ी सी और कैपेसिटी है, तो किसी जगह के ऊपर, एक डिसेंट सी जगह के ऊपर एक छोटी सी शॉप खोल लीजिए। लेकिन इसके अंदर चीज देखिए, मैं आपको जैसे शुरू में बोला था ना, ये बिजनेस खवातीन को ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि खवातीन के अंदर जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो मर्द हज़ार से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, हम लोग होते हैं लकीर के फकीर, चले जा रहे हैं पीछे। खवातीन के अंदर ये एबिलिटी जरूर होती है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचती हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा होती है। मुझसे आप कहेंगी कि केक बना दो, तो केक मैं चौकोर जो ट्रेडिशनल स्टाइल का है, ज्यादा मैं उसी को समझूंगा ये केक है। लेकिन अगर किसी खातिन से कहो केक बनाओ, तो उनके पास 10,000 तरीकों के आइडियाज होंगे। वो टावर भी बना देंगी, वो शेप भी बना देंगी, वो राउंड ओवल करके बना देंगी। तो क्रिएटिव कैंडल्स जो है, सेंट कैंडल्स, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। 50,000 भी शुरू में मैंने ज्यादा बोल दिया। यू कैन स्टार्ट अप विद डिसेंट अमाउंट ऑफ 35 to 40,000 रुपीज। ये सब चीजें जो मैंने कही हैं आपको, जो इधर आपको एक्सेसरीज चाहिए, ये पाकिस्तान में रेडिली अवेलेबल है, ना इसको आपको इंपोर्ट करने की जरूरत है। सिर्फ आपने एक स्टील वर्कशॉप जाना है, जहां से आपने वो जो कास्टिंग मोल्ड्स बनवाने हैं, वैक्स इज अवेलेबल, हर चीज अवेलेबल है आपके लिए। तो आप इस चीज से शुरू कर सकते हैं। और मैंने ऐसे बिजनेसेस पाकिस्तान में तो क्या, मैंने बाहर मिडिल ईस्ट तक में देखे जो लोगों ने शुरू किए, और आज उनकी मॉल्स में शॉप्स हैं, और उनका एक ब्रांड है। Oh, wonderful. And adding to this, there are many businesses in Pakistan. जो women हैं, they are scented candles, और सिर्फ कि उन्होंने different shapes में candles निकाली हैं। I was recently looking into 2 and 3 businesses जिन्होंने मेरे एक सर्वे पे फॉर्म फिल किया था, and they had different flavors. वो flavors जो शायद आप या तो सुनते नहीं हैं, आप सोच नहीं सकते कि यार इस फ्लेवर में कितना मजे का लग रहा होगा। So I recently got in touch with them, और मैंने उनके साथ बात की, and then I've already placed one of the order, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फ्लेवर इतने क्रिएटिव थे। तो this is why this idea is really good for women, because of their creativity they can always add something different जो शायद बकौल आपके एक मर्द नहीं। इसके अंदर आपको और एक आइडिया देता हूँ खवातीन, that you can cater the wedding ceremonies जो होती हैं, वेडिंग, वलीमा, शादी, इस तरह के उनको वो केटर कर सकती हैं, जहाँ पे वो डिजाइन के ऊपर ब्राइट फील लगा के इस तरह से करके वो बना सकती है। यानी कि देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू विद अ वैक्स। वैक्स के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं ना, आप उससे कोई भी शू बना सकते हैं, आप एनीथिंग यू कैन डू विद इट। तो ये एक क्रिएटिविटी का आइडिया। एंड आई एम श्योर अगर कोई शुरू करना चाहे, बस ऑनलाइन जाए, इसके बाद बाहर निकलने में प्रॉब्लम हो, ऑनलाइन सेल करें। And trust me and take my words, within 3 to 4 months you will start generating a good number of revenue, subject to आपका बिजनेस आइडिया अच्छा हो, आप मार्केट सही टैप कर रहे हैं, और आप रिसोर्सेज के अंदर रह के कर रही हैं। दूसरा आइडिया जो खवातीन के लिए है,
proper resources. یہ تین چیزیں آپ کو ضروری ہیں before you start any business. Good business idea, good market, and resources. These three things to start any business. What is the second idea, Faisal? Market, machinery, raw material, training, and investment. The 5 pillars. Market, material, Market, machinery, raw material, machinery. ابھی آپ اس کو لے لیں, آپ جیسے یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں کاسٹنگ موڈز کی بھی مشینری کے اندر ہی آتا نا, میں نے اس کو اس میں لے لیا تھا, یا را مٹیریل کے اندر لے لیں آپ اس کو, لیکن میں اس میں آ رہا ہوں ہلکے ہلکے نیچے جہاں پہ مشینری کی بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے تھوڑی دیر. سیکنڈ بزنس آئیڈیا جو ہمارے یہاں او پی یو قوم ہے ماشاءاللہ, کھانے پینے کا بہت شوق ہے سب کو, وہ بھی خواتین کے لیے کپ کیکس. یہ آپ گھر میں شروع کر سکتے ہیں. آپ کو اس کے لیے کوئی بڑی جگہ نہیں چاہیے, کوئی رینٹل پریمیسز نہیں چاہیے, کوئی آپ کو لینڈ خریدنے کی ضرورت نہیں, یہ آپ گھر پہ شروع کر سکتی ہیں. اس کے لیے آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, ایک اوون, کچھ یوٹینسلز, بیکنگ پاؤڈر, چاکلیٹ پاؤڈر, اور آپ کو شوگر. ہر جگہ اویلیبل ہے یہ چیز, کوئی ایسی والی چیز نہیں ہے کہ ایسی چیز ہے کوئی اویلیبل نہ ہو. ٹارگیٹ مارکیٹ اگین آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں, آپ صرف ٹائپ کریں کہ کپ کیک کیسے بنائے جاتے ہیں, یا یہ آپ کے جو بھی آپ کے چاکلیٹ کیکس کیسے بنائے جاتے ہیں. 100 سے اوپر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. ایک دن سپینڈ کریں, اس کو سمجھیں, نوٹ ڈاؤن کریں, 1-2 دن ذرا ایکسپیریمنٹ خود کریں, اینڈ ونس یو فیل لائک دیٹ یو آر پرفیکٹ ان اٹ. اور یہ کپ کیکس یہ میرا آئیڈیا ہے. دیکھیں ہر خواتین کو معلوم ہے کہ ان کی ایک جو اسٹرینتھ آف کوکنگ ہے وہ کس چیز میں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے والی ایگزیکٹلی لائک چائنیز جو میں نے اپنی اماں کے ہاتھ کا کھایا وہ میں نے آج تک کسی کا نہیں کھایا, تو ان کی میرے نظر میں ان کی وہ ایک اسٹرینتھ ہے. میں تو ان کو کہتا رہا کہ چائنیز ریسٹورینٹ کھولے, منع کر دیا. خیر تو اس کے بھی آپ یوٹیوب کے اوپر آپ اپنا پوری ٹریننگ لے سکتی ہیں. اگین اس کے اندر آپ جا کے بات کریں, آپ کے گھر کے پاس کوئی بیکری 100% ہوگی, ان سے بات کر سکتی ہیں, بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور سے بات کر سکتی ہیں. اور اب تو آپ کے پاس ڈیلیوری کے موڈز بھی موجود ہیں, آپ کے پاس ڈفرینٹ سروسز موجود ہیں. آپ ان سے بات کریں جو روز کے آپ کے کیک لے کر جائیں, وہاں شیلف میں رکھیں, ایٹ دی ڈے اینڈ آپ کو پتہ چل جائے کتنے بکے کتنے نہیں ہیں. آپ آن لائن شروع کریں. دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ ہے, کریٹ یور اون برانڈ. اور اس کے اندر جو کپ کیکس اور چاکلیٹ کیکس کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے اندر جو ایسنس ہے نا صرف وہ ہے آپ کی فینسی پیکنگ. ڈبے خوبصورت ہوں, اچھے طریقے سے اس کو پیک کیا ہوا, یعنی کہ کسی گفٹ کے طریقے سے اس کو پیک کیا ہوا جائے کہ کسی کے دروازے پہ پہنچے تو that person will get a feel from the first look. کہتے ہیں نا first impression is the last impression, کہ اس کی پیکنگ جو ہے اب وہ پھر بعد میں بتائے گا وہ, لیکن جب وہ ڈبہ کھولے, ایگزیکٹلی جب ڈبہ اس کو ریسیو ہی ہو نا, تو اس کو پہلا امپریشن ہی ایسا ملے کہ یار something has come me, somebody professional has sent me something. اگر کیک اس کے اندر جتنا ہی اچھا, دیکھیں نا میں اور آپ اگر لے لینا, ہم کسی کے گھر بھی جا رہے ہو کیک لے کر, اگر اس کا کیک جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہے, لیکن اگر اس کا ڈبہ وہ کنونشنل سفید رنگ کا ہے نا, تو مجھے اور آپ کو بھی تھوڑا سا وہ لگے گا کہ یار کیا کے جا رہے ہیں. لیکن اگر اس کا ڈبہ پراپرلی پرنٹڈ ہے, صاف ستھرا سا ہے, اچھا سا ہے, فینسی سا ہے, اٹریکٹیو ہے, نظر آ رہا ہے, دین ہمیں بھی اگلے انسان کو دیکھ جو ہے نا ایک وہ ہوگی, پرائڈ سی فیل ہوگی کہ میں I have brought something good for you. I would like to add to it, کیونکہ بھی آپ نے بات کی ہے کہ پیکیجنگ بہت خوبصورت ہونی چاہیے, تو اس پہ بات آ جاتی ہے کہ نا بزنس اسٹارٹ ہونے کے بعد لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ جب وہ اسکیل اپ ہوگا تو اس کی برانڈنگ کی طرف جائیں گے. جب آپ کا بزنس اسٹارٹ ہو تبھی اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کام کر لیں, اور چاہے ایک اچھی خوبصورتی ہو, ایک اچھا کارڈ ہو, تھینک یو نوٹ ہو, اس طرح کی اگر آپ اسٹارٹ سے ہی برانڈنگ کریں تو آپ کا بزنس کمپیریٹیولی جلدی اسکیل اپ کرتا ہے. مریم دیکھیں, جب آپ اس طرح کی سوچ لے کے چلتے ہیں نا جو آپ بتا رہی ہیں, تو give a room for the competition to come in and perform better than you. For example, مریم نے یہ بزنس شروع کیا, مریم نے بہت اچھا کیک ہے, فیصل سے بہت اچھا کیک بنا رہی ہیں مریم, لیکن میں نے آپ کی ویکنس یہی دیکھ لی ڈیلیوری پور ہے.
اور میں نے آپ سے کم ٹیسٹی کیک بنا کے اس کو فینسی ریپ کر کے مارکیٹ میں کرنا شروع کر دیا, تو I put you back. I took market. That's very reasonable answer کہ اگر میں نے اپنی پیکیجنگ ہی اچھی نہیں کی تو obviously another company or another brand is going to get the advantage اور وہ چاہے گا کہ ہے نا میں اس مارکیٹ میں آ جاؤں اور ون کر جاؤں. کاپی کیٹس تو ہیں ان کو میں کاپی کیٹس بھی نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے. دیر از آلویز اے روم فار کمپٹیشن اینڈ کمپٹیشن از گڈ, کیپس یو آن دی ایج. I keep it this way. Competition سے ڈرنا نہیں چاہیے. Competition keeps you on the edge, you know. I mean, it keeps you smart. It keeps you thinking. تو competition کو positive لینا چاہیے, لیکن آپ اپنی bad strategy یا لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کمپٹیشن کو موقع نہ دے کہ وہ آپ کو اوورٹیک کر جائے. That's what I'm trying to say. یعنی اپنی ویکنس پہ کام کریں تاکہ کمپٹیشن کو کوئی موقع نہ ملے تاکہ وہ آپ کو بیٹ کر سکیں. تو ڈے ون سے ہی اپنی برانڈنگ کو کریں. سب سے پہلے برانڈنگ کی طرف آئیں, اپنا برانڈ کریٹ کریں. یہ میرا برانڈ ہے, یہ میرا لوگو ہے, میں نے اس نام سے موو کرنا ہے, اینڈ دین یو موو آن. ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں کسی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ 18 سال کی عمر میں جب ہو جائے گا بڑا تب اس کا نام رکھیں گے. برانڈ اس کا فوراً دیا جاتا ہے, برانڈ تو اسی وقت نہیں اور اچھی یہ اس کی پہچان ہے, یہ اس کا برانڈ ہے, اس نے اب ساری زندگی اس برانڈ سے آگے بڑھنا ہے. Absolutely. What's the next idea? Air freshener and fragrances. All right. دیکھیں یہ سب چیزیں بھی پاکستان میں اویلیبل ہیں. ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان میں اویلیبل نہ ہو. ہمارے یہاں آج کل خوشبو کو کافی اٹینشن دی جا رہی ہے, لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو اپنے گھروں میں رکھنا پسند کرتے ہیں. تو یہ کائنڈ آف بوٹلڈ فریگرنسز جو ہوتی ہیں اس کی ایک ڈیمانڈ ہے. ایک ہائی ایکلون میں جاتی ہے, ایک لوور سیگمنٹ کے اندر جاتی ہے, جو آپ سمجھ لیں کہ گھروں کے اندر. تو اس طرح کی یہ چیز ہے, اس کے اندر بھی کوئی زیادہ انویسٹمنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. 40,000 to 50,000 روپیز کے اندر آپ اس کو بھی شروع کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے, وہ کوئلے کے اوپر رکھ کے دھونی دینے کا. تو دھونی کہتے ہیں نا اس کو, پورے وہ اسموک ہوتی ہے خوشبو والی, یہ وہ, اس کو آپ آن لائن پروموٹ کریں. دیٹس اے ویری ویل ان ڈیمانڈ. اور یہ پاکستان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اب لوگوں کے اندر کا ٹرینڈ آ رہا ہے. کوئی اگر ایک گھر میں مغرب کا وقت ہوا ہے یا فجر کا وقت ہوا ہے تو لوگ دھونی دیتے ہیں گھر کو کہ کوئی خوشبو ہے گھر کے اندر, یا کوئی ایونٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں ٹرینڈ ہلکے ہلکے پاکستان میں دیکھ رہا ہوں. تو ایک آپ کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے گھر میں برکت آئے گی, تو اس وجہ سے وہ ان چیزوں پہ ریلیجس ایسپیکٹ بھی ہے, اس کا ایک کلچرل ایسپیکٹ بھی ہے. اور ظاہر سی بات ہے خوشبو کس کو بری لگتی ہے, ہر ایک کوئی اچھی لگتی ہے. تو یہ آپ اس کو آن لائن پروموٹ کر سکتے ہیں اپنے برانڈ بنا کے. آپ وہی والی چیز کہوں گا کہ اپنے گھر کے قریب کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جا کے بات کریں یا کسی بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جا کے بات کریں اور وہاں کے اوپر رکھیں. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کو جو میں آپ سے جو آئیڈیاز دے رہا ہوں, اس آئیڈیاز کے اندر کو مٹیلائز کرنے کے لیے آپ کو 3 سے 6 مہینے نہیں چاہیے. دس یو کین ڈو اٹ ود ان اے منتھ. صرف اس کے اندر آپ کو تھوڑی سی شروع کے ٹیک مائی ورڈز مریم, شروع کے 1 مہینے سے 2 مہینے یا میکسیمم 3 مہینے کی آپ کی ایفرٹ ہے. ونس یور برانڈ اسٹیبلشڈ, لوگوں کو پازیٹیو فیڈ بیک اور آنے شروع, اور آپ خود آنےسٹ ہیں اپنے بزنس کے ساتھ. دا موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ وہ والی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ کا برانڈ بن گیا جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے پھر چونا لگانا شروع ہو. اگر آپ اپنے برانڈ کے ساتھ لوئل ہیں and you think that I'm going to take my brand to the next level in the next 6 months or 1 year, then you have to be honest with your business. Let me tell you one thing. A mentor of mine once said to me very clearly, if you will not take your business seriously, the business will not take you seriously. Oh, this is very nice. That's something very insightful. ایگزیکٹلی. تو آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ جو نا بڑا کلیئر کر کے چلنا پڑتا ہے اس چیز کے اوپر, دیٹ یہ میرا روزگار, اس میں نے کمانا ہے, اسی سے میں نے آگے بڑھنا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو بی ڈیڈیکیٹڈ ٹو اٹ ود آنےسٹی اینڈ انٹیگریٹی. جہاں یہ 2 چیزیں نہیں ہیں وہاں کچھ نہیں بنتا آپ کا. کم ٹو دا نیکسٹ از دا آرگینک فریش جوسز. Fresh juices.
fresh, organic. Very good market, organic, very good Yeah. market. Talking about the organic ones, not the canned ones and all that. अभी तक हम लोग जब सब आप लोग मैं जाते हैं किसी भी जूस शॉप के ऊपर, तो हमें टिपिकली 2 तरह के जूस होते हैं, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, या इक्का दुक्का बनाना शेक हो गया, ये हो गया. देखिए बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के अंदर आपको मिलता है, यानी कि आप कहीं जाए किसी जगह पे जाए तो डेफिनेट मिलेगा. जैसे कैरेट जूस है, Yeah. वेरी वेल इन डिमांड. आपका ब्लैकबेरी जूस है या रेड बेरी जूस है, इस तरह की चीजें. सो कम विद दोज आइडिया. इसके अंदर आपको क्या चाहिए? इसके अंदर आपको कुछ, अगेन ये बिजनेस आप अपने घर में शुरू कर सकते हैं, अपने किचन में शुरू कर. आपको इसके लिए एक जूसर ब्लेंड फ्रूट्स ही चाहिए ना. या केस इन पॉइंट यही इसी की पैकेजिंग एक प्लास्टिक बॉटल में कर दें और एक अच्छी एग्जैक्टली में कर दें और उसको ब्रांड करके उसको आपने कहाँ सप्लाई करना है, मैं आपको मार्केट भी बताता हूँ. आपने उसको सप्लाई करना है जिम्स में. ओह वेरी नाइस, दैट्स इंटरेस्टिंग. आपने उसको सप्लाई करना है ये जो हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स होते हैं. आपने उसको सप्लाई करना है ऑफिसेस के, जहां लोग ड्रेन आउट हो जाते हैं इन दी आफ्टरनून, और वहां के ऊपर आप जूस की जरूरत पड़ती है, वहां आप करना. और ऑर्गेनिक है, लोग खुशी से पियेंगे. और उसको आपने फैसल अजान हो रही है, so let's take a break. Yes, Faisal. Thank you. Let's continue. ये ना हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, जिम हो गए, हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स हो गए, और खासकर हमारे यहाँ जो एक वो नया एक ट्रेंड शुरू हुआ है ना, डाइटिशियन क्लिनिक्स होते हैं. Oh yes. ठीक है ना. तो ये उसकी मार्केट है. इसमें से अगर आपने 10 to 15 to 20% मार्केट भी गेन कर ली, मरियम, आई से देन यू स्काई इज योर लिमिट. फ्रेश है, घर पे बना हुआ है. हमारे यहाँ तो वैसे ही बड़ा ट्रेंड है यार, घर का खाना खाने का आज मूड हो रहा है. अब वो तंग आना शुरू हो गया ना हम लोग रेस्टोरेंट्स का खा के, नहीं यार आज घर का. तो आपको पता है ये साफ सुथरा है, प्योर है, ऑर्गेनिक है, ना पानी है, ना चीनी मिली हुई है, ना कुछ है, 100% है. और हॉस्पिटल और ये हेल्थ केयर जो डाइटी प्लेसेस हैं, ये आप इंकरेज करेंगी कि लेकर आए, एंड देन यू कैन हैव अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल विद देम आल्सो. यानी आप किसी हॉस्पिटल में प्लेस करते हैं उनकी कैफेटेरिया में, और उसके बाद उनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग पे चले जाएं. एग्जैक्टली. आप थोड़ी सी उसकी आप वो अगर कोई मुझसे पूछेगा तो बता दूंगा उसकी प्राइस भी कैसे करनी है, बट यू आर नॉट वेरी मच अफेक्टेड. लेकिन आप रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे चले जाएं. इससे कि आपके पास कुछ ना आने से कुछ आना तो बेहतर है ना. और आप मार्केट की तरफ जाएं. शुरू में जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, यू गो फॉर द मार्केट शेयर, यू डोंट लुक एट द रेवेन्यू साइड. वंस यू हैव द मार्केट, उसके बाद आप बात करेंगे अब मेरा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी. एंड इसी से आपकी ब्रांड प्रेजेंस भी डेवलप होती है. यानी कि यार केस इन पॉइंट, अगर फैसल की ऑर्गेनिक जूस की बॉटल है, और वो मैंने आगा खान हॉस्पिटल में भी देखी, वो मैंने लियाकत में भी देखी है, वो मैंने कतर में भी देखी है, एंड दिस इज हाउ द बिजनेस ग्रोज इनिशियली. एग्जैक्टली. आपकी यूनिवर्सिटीज बनी हुई है, हर यूनिवर्सिटीज के अंदर कैफेटेरियाज हैं, और खवातीन तो खास होती हैं जिनको अपनी स्किन का और हर चीज का ख्याल रखने का बहुत शौक होता है. तो वो तो धड़ाधड़ एक बोतल की जगह 2 बोतल पियेंगी. तो वो मील स्किप करके भी जो हमारे यहाँ ट्रेंड है कि खवातीन जो है कहती हैं कि या तो हेल्दी फूड हो, या तो वो मील स्किप करके जूसेस एक टाइम ले लें, इन केस कि अगर किसी एक दिन हेवी फूड ले लिया हो.
एग्जैक्टली तो ये वाली चीज है। तो आप यहाँ पे, और इसके लिए आपको क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए? कुछ नहीं चाहिए आपको। प्लास्टिक पेट्रोल जिसे कहते हैं वो चाहिए। उसको आपने स्टिकर लगा के अच्छा सा ब्रांड करना है, उसको अच्छा सा ब्रांड करना है कि वो भी अट्रैक्टिव लगे उसके ऊपर। अगर बेरी का जूस है तो बेरी के शेप्स बने हुए हो, अगर उसके अंदर व्हाट यू कॉल कैरेट का जूस है तो कैरेट के उसके अंदर शेप्स बने हुए हो। आपने अपना ब्रांड करना है, देन यू हैव टू सप्लाई, दैट्स ऑल यू डू। और उसकी आप ये भी लिखें कि उसके अंदर कि उसकी एक्सपायरी जो वो 2 दिन की हो, क्योंकि 2 दिन में वो एक्सपायर हो जाता है। अगर रेफ्रिजरेटेड भी है तो 2 दिन में हो जाता है। तो उसका ओरिजिनल टेस्ट, ऑर्गेनिक के अंदर ये प्रॉब्लम क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, तो इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। एब्सोल्युटली। एंड वो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता। ऑर्गेनिक का फायदा ये कि फ्रेश आया, फौरन पी लें और उसको टेक द एडवांटेज आउट ऑफ इट। इसी के साथ का जो मेरा 5वां बिजनेस आइडिया जो मैं देना चाह रहा था, जी जी, प्योर घी एंड प्योर हनी, उसको आप ब्रांड करें। प्योर घी एंड प्योर हनी, उसको आप ब्रांड कर सकते हैं। आपको हनी और देसी घी मिलना, आप किसी भी दुकान से जाएं और किसी भी फैक्ट्री से जाएं, आप उठाएं, आप अपने बॉक्सेस बनाएं, डिफरेंट वेट्स के बॉक्सेस बनाएं और उसको ऑनलाइन आप सेल आउट करें। उसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको ज्यादा। फैसल खवातीन इस चीज को किस तरह करें, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इस चीज का खास तौर पे बहुत कंपटीशन है। ऑलरेडी लोग बहुत क्लेम करते हैं कि ये खास असली घी है या ये खास असली शहद है। तो खवातीन इस चीज को किस तरह आइडेंटिफाई करें कि यार ये मार्केट अच्छी है और हम इस पे काम कर सकते हैं? नहीं, देखिए उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी ना। आपको मार्केट, जैसे मैंने कहा ना कि पहली चीज है कि मार्केट जो है, मार्केट पे वेरी इंपॉर्टेंट, जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, उसको याद रखिएगा कि मैंने किसको केटर करना है। देखें मरियम, अगर मैं ऑनलाइन जाके कोई चीज खरीद रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और वो वेबसाइट का नाम है www.abcd.com, और मैं वहां से शर्ट खरीद रहा हूँ अपने लिए, अब मुझे तो नहीं मालूम ना कि कंपनी abcd.com जो है वो मरियम की है या तलहा की है या वकार की है या XYZ किसकी है। यस। वहां आपको अपनी क्वालिटी, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और अपनी प्राइसिंग को देखना पड़ा कि फैसल अगर यही 1 किलो प्योर घी का डब्बा जो है फॉर एग्जाम्पल ये 50 रुपए का बेच रहा है और 3 दिन में इसकी डिलीवरी है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, मैं इसको 45 में करके नेक्स्ट डे डिलीवरी कराऊं। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। अब फैसल कह रहा है कि मैं इसी डब्बे के एक्स्ट्रा चार्जेस लूंगा नेक्स्ट डे डिलीवरी के, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी से 3 दिन बाद आएगा। मरियम का नहीं, मैं तो नेक्स्ट डे फ्री में करूंगी, कोई चीज नहीं लूंगी। यानी अपनी सर्विस क्वालिटी और इस चीजों पे जरा ध्यान बाय द टाइम फैसल को वो वेकअप कॉल आएगी, मरियम में कंपटीशन में आ गई है और मेरे साथ जो है ये चीज हैंड हो गया है, फॉर एग्जांपल कि मैं नेक्स्ट डे डिलीवरी के चार्जेस लेता, मरियम फ्री कर रही है, उस वक्त अच्छी खासी मार्केट ले चुकी होंगी। देखें मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी बिजनेस के अंदर माय डियर व्यूअर्स, देयर आर 2 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज द NCA. NCA stands for New Customer Acquisition. न्यू कस्टमर एक्विजिशन इतना इंपॉर्टेंट और इतना मुश्किल नहीं है माय फ्रेंड्स, जितना कस्टमर रिटेंशन इज इंपॉर्टेंट, कि वो दोबारा आपके पास क्यों आएगा कस्टमर। आपको इस टाइम पे याद होगा कराची के अंदर बहुत मशहूर हुआ था चाइनीज रेस्टोरेंट चाइना टाउन। ओह यस, राइट, जिसको देखो चाइना टाउन जाना है, चाइना टाउन जाना है, चाइना टाउन जाना है, क्योंकि उससे अपनी कस्टमर रिटेंशन जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग की हुई थी। बारबेक्यू टुनाइट की एग्जांपल ले लें आप। आई स्टिल रिमेंबर जब बारबेक्यू जो था वो फुटपाथ से शुरू हुआ, तो आज सुना वो छत तक पहुंच गया। सर 4th फ्लोर हो गए, एब्सोल्युटली, ग्राउंड फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड। ठीक है ना, और वो इंटरनेशनल दुबई में है, वो ओमान में चला गया है, कनाडा में है, मेरे ख्याल से US वगैरह में भी चले गए, कस्टमर रिटेंशन। सऊदी अरेबिया में भी है। लेकिन आप ये देखें कि बारबेक्यू टुनाइट में आज भी आप चले जाएं, लास्ट टाइम वहां गया था, कस्टमर सर्विस इज द बेस्ट मैंने किसी भी रेस्टोरेंट में देखी है। क्वालिटी ऑफ सर्विस में मैंने कोई फर्क नहीं देखा है, क्वालिटी ऑफ फूड इज ऑसम, उस पर भी कोई फर्क नहीं देखा है। The new customer acquisition is still easier. It's a tough, but still it's easy. Customer retention is the most important. Now coming to the last business idea, और ये मैं आपको बता दूं, ये real new business idea,
जो भी पाकिस्तान में शुरू करेगा, आई एम श्योर he or she is going to be benefited. सोशल मीडिया के ऊपर इसका पूरा बिजनेस मॉडल अवेलेबल है. आप देखना चाहें या आपने से कोई मुझसे शेयर करना चाहे अपने आइडिया, आई कैन गिव यू द मच मोर डिटेल्स. इज द व्हील चेयर टूरिज्म एंड ट्रेवल. ओह, ये हमने इस साल बहुत टर्म सुनी है और हमने इम्प्लीमेंट होती हुई भी देखी है. अच्छा, देखिए, ठीक है, देखिए, ठीक है. अगर आप इसकी स्टडी करें, मैं इसके ऊपर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ एक्चुअली. वो आपने कहा ना, एक कराची में ही एक साहब है, he has approached me, so I'm working with him, offline with him. हमारी स्टडी है कि आपको पता है पाकिस्तान में अराउंड 1.5 करोड़ लोग, अल्लाह माफ करे, डिसेबल्ड है. 1.5 करोड़, ठीक है. उनमें से 50 लाख के करीब लोग व्हील चेयर्स पे हैं. यस. और उनमें से अराउंड 15 से 17 लाख रिच पीपल. अब ये लोग घरों में अकेले पड़े हुए, मेड के ऊपर या ड्राइवर्स के ऊपर, या क्योंकि बच्चे चले गए बाहर जॉब्स के ऊपर चले गए, या किसी के बच्चे ओवरसीज में ये हुआ है, घर में बैठ के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं. अगर आप यही 50,000 रुपए से आप शुरू करें, आप 4-6 व्हील चेयर लें और आप ये इनका एक पैकेज बनाएं, जो इनको आप डे टाइम टूरिज्म करवाएं. आप इनको सिनेमा लेके जाएं, मूवी दिखाएं, आप एक रेस्टोरेंट के अंदर इनको खाना खिलाएं, इनकी एक हाफ डे या फुल डे की एक सर्विस फॉर देयर एंटरटेनमेंट शुरू करें. I'm telling you, you are going to hit the sky. A few months back इस तरह की एक वीडियो सर्कुलेट भी करी थी इंटरनेट पे, और वही जिसी वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू आफ्टर दिस शो. और वो भी इसी तरह की थी कि वो बेसिकली जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको केटर कर रही थी, और उनको किस तरह एंटरटेन करना है, ये उस पर वीडियो थी. सो विद दैट मुझे लग रहा है ये अच्छा आइडिया आपके उससे, कि ये उस ऑडियंस को केटर करना है जिनके पास ऑलरेडी ये मेजर नहीं है. बिल्कुल, एग्जैक्टली, उनके पास नहीं है. कि ना, अगर फॉर एग्जांपल आप एक एवरेज घर को आप देख लें जहाँ पे बूढ़े पेरेंट्स रहते हैं, बेटे सुबह नौकरी के ऊपर चले गए या बिजनेस के लिए, में से कुछ एक बेटा जो मुल्क से बाहर हो, एक होगा जो अपनी जॉब पे चला गया, और बेटी जी शादी होके वो अपने घर पे है. अब वो दोनों अकेले हैं, मियाँ बीवी. उनको अभी सर्विस दे सकते हैं, चले आज हम मूवी दिखा के लाते हैं आपको. आप इसका भी ग्रुप ट्रेवल नहीं होता जो आप बाहर जाते हैं, मरी, इस्लामाबाद, इधर आधर. इसका भी ग्रुप बना है ताकि उन लोगों की आपस में भी इंटरेक्शन हो, वो आपस में भी लोग बातें करें और उनको एंटरटेन. और ये बिजनेस जो है, ये मैं कहता हूँ, ये खिदमत खल्क भी है, और उससे आपको बरकत भी है, और उससे आप अपना रेवेन्यू भी है. ओह, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल. बड़े इंटरेस्टिंग आपने आइडियाज दिए. और फैसल, अगर आप ये भी बता सकें बिफोर वी गो टुवर्ड्स द एंड, कि इन आइडियाज पे अगर कोई आपसे बात करना चाहे या कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे तो वो किस तरह होगा, और अगर मजीद किसी को सपोर्ट चाहिए हो तो वो किस तरह हो सकती है? अगर नाउ आई एम पीपल आर वाचिंग मी. मेरा अपना एक फेसबुक पे पेज है, फैसल हुसैन के नाम से. मैं लिंक्डइन पे भी अवेलेबल हूँ, और मुझे अप्रोच करें, और इंशाल्लाह जितना हो सकता है, अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपको बिजनेस प्लान बना के देने में, आपको प्रोजेक्शंस बना के देने में, जहाँ पे फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस वगैरह हैं उसकी है. और जैसे अपनी लास्ट वीडियो में भी इस चीज़ को कहा था कि इंशाल्लाह वी आर कमिंग अप विद पूल ऑफ फंड्स, जो हम इंशाल्लाह जनवरी के अंदर इसको लॉन्च करेंगे. वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, होमवर्क कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग. और उसके अंदर इन्हीं लोगों को हम पोस्टर करना है. 50,000 को बेंचमार्क रखा हुआ है. अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं तो हम उनको फोस्टर करेंगे, अप्रोच करें. और इस चीज के अंदर मैं दोबारा से वो चीज बोलूंगा, देयर इज नो हैंकी पैंक, देयर आर नो चार्जेस वी आर गोइंग टू चार्ज यू, नॉट इवन अ सिंगल रुपी. इट्स ऑल ऑन द समारिटन लॉ बेसिस. That's wonderful. That's wonderful. So फैसल, इसको आप रीच आउट कर सकते हैं. फैसल बिजनेस प्लान्स में आपकी हेल्प करेंगे, फाइनेंस में आपकी हेल्प करेंगे, किस तरह बिजनेस को स्केल अप करना है, किस तरह अपने आइडिया को बेहतर किया जा सकता है, और किस तरह का बिजनेस है
جو آپ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی فیملی کو اور اپنی سوسائٹی میں ایک اچھا کنٹریبیوشن لے کے آ سکتے ہیں. سو ویمن ہم آپ کا کولیبریشن کرائیں گے, ہم آپ لوگوں کو ریپرزینٹ کریں گے بہت سی جگہوں کے اوپر تاکہ آپ لوگوں کا ایک وہاں سے امیڈیٹلی آپ کا ٹرن اوور شروع ہو جائے. باقی ایفرٹ نے بھی کرنی ہے, ہمارا جہاں تک ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے. ونڈرفل, تھینک یو فیصل. فیصل اینڈ پہ اگر آپ کچھ کلوزنگ ریمارک دینا چاہیں تو دیٹ وڈ بی گریٹ اینڈ دین ویل اینڈ دی شو. I mean, like women are important for society and our economy as well. And I have no doubt in the potential of the ladies, and I encourage and request all the ladies who are watching me right now, get up, do something and create your own identity. You have the potential. Allah has gifted you with the potential. Allah has gifted you with an identity. Make mark of it. Thank you. Wonderful. So women out there, go participate in the economy, contribute in the economy, اور اپنے بزنس آئیڈیاز, اپنی جاب اور اپنے کام میں بہترین کام کریں تاکہ آپ اکانومی میں ایک اچھا کنٹریبیوشن لے کے آ سکیں. With that, let's end this show اور ہم by maintaining your moral values, please. یس, مورل ویلیوز کے ساتھ ایک اچھا کام کریں. بس اس کے ساتھ ہی ہم اگلے ٹیوزڈے آپ سے ملیں گے. فیصل از گوئنگ ٹو بی دیئر ود اندر گیسٹ. فیصل از گوئنگ ٹو بی دا ہوسٹ, کوئی اور گیسٹ ہوگا. ٹل دین, اللہ حافظ. اللہ حافظ فیصل. Thank you. Thank you. Thank you.